Mešam zemlju, ovčji stajnjak i vlastiti kompost, što znači da je vreme za balkon biobaštu, ali ovog puta sejemo u cekerima, recikliramo cekere. Mi smo veliko potrošačko društvo i u svakom marketu, u svakoj prodavnici čak ponude vam ceker i besplatno. Kada kupujete velike brendove, svi dobijate cekere besplatno, zbog toga što je to jedna opšta mudrost. Vi postajete bilbordi, nosite reklamu na svojim leđima, na cipelama, kaiševima, odeći i torbama i cekerima. Dakle, cekeri su jedna mudrost velikih industrija. Oni vama poklone ceker koji je 100% reciklirajući, ali vi na taj način postajete njihov billboard koga niko ne plaća. Dobrovoljno, dakle. Cekeri koji se mogu koristiti pametnije, jer oni su već postali veliki balast za planetu, tako da ih možete koristiti na vašim balkonima. Ja ću sad da napunim nekoliko cekera koje sam pokupila od prijatelja. Ja uglavnom imam svoj ceker koji nosim bez ikakvih oznaka, jer ja sam ga sama sašila. Oni se moraju napuniti jednako kao i saksije. Evo, ja sam već krenula punjenje, ali držim, vetar duva, ne želim baš da reklamiram firme koje su na cekerima i zbog toga ništa ne radim, samo pričam. Dakle, napuniti ih jednako kao saksije, punjenje saksije je ključno, o tome govorim u svakoj epizodi Balkon biobašta. Sada ću napuniti cekere i idemo sa sadnjom. U današnjoj epizodi punimo ove posude, o svakoj ću nešto da kažem. Kao što vidite, ja sam samo 2 cekera za sada napunila, jak je vetar. Cekere možete pretvoriti u prave saksije tako što savijate ove ivice i onda im ručki padaju dole i dobijate neke čvrste okrugle oblike. Jedan i drugi ceker nisu napunjeni do vrha, zato što će ovde glavne kulture da budu krompiri. Kada napunite saksije, prvo što radite jeste da odlučite šta će biti glavne kulture. Ovu zimsku saksiju sam ovde donela do praznih saksija, zato što se radi smena kulture danas. Ja ću izvaditi ovaj luk i radit ću ponovo setvu. Unutra je već ubačen krompir u zimskoj sadnji i čekamo da on izbije. Ovo u sredini je cveklo, materinska biljka iz koje želim da uzmem sjeme. Zatim imam neke posude koje sam pronašla u štali. Vrlo je bitno da reciklirate, nemojte da kupujete i da plaćate nove saksije ako imate posude koje možete da upotrebite. Ovde će glavna kultura da bude okusomin tikva. Ovde će glavna kultura da bude lablab purpureus, a ove male činije su spremne za setvu sideratnog cveća. Ukoliko uzgajate na balkonima, vreme je za sideratno cveće. Balkoni imaju sasvim drugačiju klimu, oni se nalaze u urbanoj zoni i urbana zona podrazumeva drugačiju klimu zbog betona koji emituje toplotu, tako da vi možete već sada da radite setvu kadifice, nevena, dragoljuba, suncokreta, cinija, svega onoga što zapravo ide kao sideratno cveće na balkone. Evo sada krećemo sa sadnjom. Kao što sam rekla, prvo u saksijama određujete glavnu kulturu i od nje vam sve zavisi. Od glavne kulture zavisi pozicija ovih kultura za brzi uzgoj. S obzirom da u cekere hoću da uzgojim krompir, stavit ću 3 gomolja i naravno kako taj krompir raste, tako ću dopunjavati. Zato sam i savila ovaj ceker, zato što on ima nekih 25 cm još pri vrhu. Želim da dopunjavam zemlju kako krompir raste i ono što ću prvo da uradim jeste da ubacim krompir u ove moje cekere. Znači 3 krompira, u pitanju je ovakav razmak. Evo dublje, ne treba čak ni da viri, zato što onda kada krompir klija, njegove klice su osetljive na mraz, a ovako će biti zaštićen. To ću da uradim i sa drugim cekerom. Inače je uzgoj na balkonima izuzetno kreativan. Možete svašta da uzgojite, svašta da pokušate. Uzgaja se voće na balkonima, lubenice, dinje, kukuruzi,
sve što vam padne na pamet. I ova kombinacija sa kulturama za brzi uzgoj je vrlo kreativna i možete da se igrate, jer kao što sam rekla sinoć na jednim konsultacijama, u svakom čovjeku čuči dete koje želi da se igra, a ovo je zaista igra. Sada kada sam ubacila krompir, sada ću čitav ovaj prostor da popunim kulturama za brzi uzgoj, ali je vrlo bitno kako ćemo popuniti središnji deo. Na središnjem delu je neophodno postaviti one kulture koje imaju najkraću vegetaciju, a to su, naučili ste već, rotkvice. Iz prethodnih epizoda ste vidjeli da imam pune činije rotkvica i spanaće, to se sjeme pomiješalo i onda sam samo bacila u saksije i sada ova saksija treba da se proredi i to će biti idealno za popunjavanje ovih mojih cekera kao saksija. Također imam i sadnice salate. Salata je posijana, čujete jak vetar. Salata je posijana u onoj epizodi, prvi turnus cvekle, litve i salate i već sam radila presadnju iz ove činije. Ova činija će sada popuniti moje saksije. Dakle, vrlo je jednostavno. Pozicija biljaka je ovdje važna. Ja radim jednom rukom. Ovo je rotkvica i rotkvice idu u sredinu. Ovo je duguljasta rotkvica. Već će biti vrlo brzo plodova. Evo pogledajte kako se ona već razvija. Vrlo je bitno da iskoristite saksiju. Dakle, saksija mora da se upotrebi za uzgoj veće količine hrane, a to je moguće jedino ukoliko koristite principe za brzi uzgoj. A tu je neophodno poznavati dužinu vegetacije svake biljke. Zato u centralnoj zoni stavljam rotkvice i ja ću sada da odradim presadnju rotkvice jer mi trebaju obe ruke i onda nastavljamo snimanje. I evo izvukla sam nešto veću sadnicu, kao što vidite uskoro će biti rotkvica. Rotkvice će fantastično mogu uzgojiti na balkonima, ali zaista je ovdje bitna ishrana samih biljaka, punjenje saksija i dohrana. Sadnja u cekere je gotova. Kao što vidite, mnogo je ređa sadnja nego kada inače radim sadnju u saksijama, zato što sada ne radimo iz semena iz sadnice, radimo i uzmite uvijek u obzir koji je datum, u pitanju je 20. mart. Ujedno srećan vam Međunarodni dan sreće i prvi dan proleća. Rotkvice su i spanać u sredini, oni imaju najkraću vegetaciju. Vidjeli ste malo pre da će to za nedelju dana već dospeti za berbu. Salate se nalaze po krajevima, razređenje je adekvatno, zato što ću ovdje njih da berem kada već budu nekako srednje veličine. Ne mora salata da poraste u onim ogromnim veličinama da bi bila jestiva i da bi bila vaša hrana. Prvo će se ukloniti rotkvice i spanać i tu će naravno već brzo, jer je toplije na balkonima, da se pojavi krompir. Isto to odradila sam i u drugom cekeru. Kada radite presadnju na balkonima, vrlo je bitno da napravite hlad za ove biljke, jer će, što je sasvim prirodno, biljke da padnu, one su sada presađene i to će biti svojevrsni stres za vas. Dakle, da ne bi sebe izložili stresu, ove cekere, odnosno vaše saksije, sada sklonite u hlad i onda nakon 24 časa vraćate ih na sunce. Ja idem dalje u setvu ostalih činija koje su spremne za ovu epizodu. Ja sam sve stare posude koje sam pronašla u štali upotrebila za setvu cvijeća. Napunila sam prvo činiju kompostom, dobro zalila, položila cveće i sada iznad toga ide suvi kompost. Dakle, morate pokriti svako sjeme koje ste postavili. Ovdje ima različitog sideretnog cvijeća. Ono što mi nedostaje jesu još suncokreti. I upravo ova činija u koju želim da
uzgajam kao glavnu kulturu Lablab purpureus. U pitanju je jedna vrsta ukrasnog pasulja, ali je jestiv, ali ja zaista želim da umnožim ovo seme. Njemu sada nije vreme, Lablab purpureus je osetljiv na mraz, ja njega ubacujem duboko u saksiju i na to mesto ću staviti čašu. Pre nego što stavim čašu, ja ću ubaciti sjeme suncokreta svuda okolo. Ovdje će ostati jedna sadnica suncokreta, oko koje će se pentrati Lablab purpureus, zato što je u pitanju visoka sorta, a sve ostalo će biti sadnice ili za ostale saksije ili za baštu. S obzirom da ovdje govorimo o balkonu, suncokreti na balkonima su fantastična zamena za nosače, zato što u vašim saksijama možete da uzgajate puno visokih sorti mahunarki. One su pre svega isplativije u saksijama zato što su jako rodne. Sada sam ubacila sjeme suncokreta. Ova je saksija dobro zalivena, odnosno mokar je supstrat. Još ću staviti čašu po sredini i moja setva za ovu saksiju je gotova. Ovu plastičnu čašu ću samo dobro da ubodem u zemlju. Ona će biti zaštita Lablaba od ukoliko nikne na mrazu i zaštita od mraza onda kad nikne. Ja sam napravila neku vrstu mini plastenika za Lablab purpureus. To ću isto da uradim i u narednoj saksiji za tikve. Ovdje je setva gotova. Dakle, ova mala saksija ima već dve glavne kulture, Lablab, suncokret i ona je izvor sadnica za ostale saksije. Malo pre sam vam pokazala da sam pronašla neku staru kantu u štali. Idealna je za uzgoj bilo koje kulture. Ja ovdje želim kao glavnu kulturu okosomin tikvu, najstariju tikvu na svijetu. Njoj naravno nije vreme, ali je vrlo bitno da ranije krene vegetacija, zato što biljke dobar deo vremena provode u onom svom ćutanju. To znači da se one do novo što ne rastu, vidljivo ono što je iznad zemlje je njihovo mirovanje, one zapravo dugo razvijaju koren. Upravo to želim da postignem, da unapred kada krene vegetacija imam razvijenu biljku u samoj posudi. Stavit ću 3 semenke okosomina i preko nje će ići naravno čaša kao mini plastenik, ali ja sam ovdje već napravila kanale, želim da uzgojim još kultura. Ja ću sada da u ove kanale prospem prvo sjeme rukole. Moram iz čaša da ne bih reklamirala koje kakve proizvođače, vrlo je nezgodno, moram o svemu da vodim računa. Evo pogledajte, stavila sam sjeme rukole svuda okolo, evo ovdje mi je malo prošlo, moram da je vratim. A ovdje ću spanać. Inače nikad je dovoljno spanaća, spanać možete da zaledite, da koristite u svežem stanju, da sušite. Spanać se koristi kao zaštita, kao dohrana biljkama. Zaista je potrebno da ga jedete već u bebi formi. Dakle, onda kad imate bebi spanać, on je već jestiv. Evo, ja sam obavila setvu. Sada ću to sve da zatvorim. Sada sve brzo niče i ako krećete sa svojim prvim saksijama, znajte da će sve to stići zbog puno svetlosti, puno toplote. Samo je vrlo važno, ponavljam, da ih dobro napunite i dobro hranite vaše biljke. Meni je okosomin u ovom srednjem delu i ja ću kao i malo pre za Lablab da utisnem svoju čašu, što ne ide baš dobro jednom rukom. To ću ja da popravim i
setva i ove činije je gotova. Evo, ostala mi je još ova zimska saksija koju sam najavila. Želim da izvadim ovaj luk. Ona je proizvela hranu. Potpuno je nepotrebno da ona dalje troši vreme ove saksije, zato što saksija pre izbijanja krompira može da proizvede još jednu kulturu. Tu ću ubaciti sadnice salate. Dakle, u svaku ovu rupu iz koje ću izvaditi luk, dakle ostaje mi rupa iza luka, ja ću odmah da ubacim jednu sadnicu salate. Eto, vidite, vrlo praktično. Salata će se razviti, kao što sam rekla, i bebi hrana je hrana, samo proizvedite hranu na svom balkonu. Sada ću ja sve ove lukove da izvadim i da ubacim sadnice salate. Proizvela sam hranu, jel tako? To je ključno. Čin otpora jeste proizvodnja vlastite hrane. Ovo je već revolucija. Sve više baštovana, sve više ljudi koji uzgajaju gde god stignu. Uzgaja se krompir u najurbanijim delovima grada. Ja sam srećna i to je samo znak da se budimo svakim danom sve više. Smena kultura u saksiji je uređena. Ja sam izvadila luk, ubacila sam sadnice salate. U pitanju je miks salate svuda po ćoškovima. Ovo je rotkvica Sango, crvene boje. Svuda sam ubacila sadnice rotkvice Sango. Nju smo sejali u jednoj od prethodnih epizoda. A unutra je crveni krompir, red emalije. I ja sam izvadila dovoljnu količinu luka za današnji obrok. Ja to smatram velikim uspehom. Ovo je moj revolt, čin otpora hemijskim industrijama.